Maraba menji wangalisi watukufu wa Ortega Live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sabili na dakika mengomine na mwijahu nupari ngatoa samaha za dakika zainjeza banu dakika 10 hawikao ya anteni kana fundi Nawawi ya kama darasa isati mizi fanya retadi mbawi awange sisi rirenge anteni wakati ndanu ayo en direct ya nupari tila hiki Maître Said Larifu ikao dhamana wabili wahe yesente wajau dhamana wahe jani wa kisiasa parti Rija. Maître Said Larifu ujojibu masuala yalikia naoni siasa ya ndani ni siasa ya national wujudu kuru alkadhalika zimbana zahe yesente zimbana zahe jani bukinyu menezi bana zahe hili bara la Afrika ikao nge wajau nge na kasketi ya manachama wa miongoni mwa dhamana wahe waniao za haki za kibinadamu bali waniao ya siasa ya kweli harma libara la Afrika. Said Larifu barzaleo, salamu alaykum. Alaykum salam. Maraba menjibu akubali uje hamara ya saya ujibu yema suala ya Ortega Live na ngamjushukuria noni siokaya zinu uzutongeza ya demokrasia hali dada weka wahe na wandu kwa jotekeleze fikira hao ubetsina ushangaza ubetsina utabishi wabange garu kubali yao garu shukuri yao wakubali ujibu masuala ya Ortega Live hadani sikaza rinja mpango hatu ubetsina ulasa wakati Maître Said Larifu ezijiru harma insi ya Senegal mwezi hukumuje. Bon, mitika uzilingia Katsuni shangaza okaya sifanya misafara mingi hada Senegal yemaha yabira si hundu bahati ti hadisi na madhamana wa siasa wa Haiti ya Senegal nana et personnalités de la société civile ya Senegal. Bon, si hundu bahati tena ti hadisi na wananyasima Afrika wengi walio harmenti ya Senegali tireleve ukaya Senegali ngo na niveau ya haju ya mpenzo wa matso uluwa haju harmazi numbana za utaha haki ya hera ya Senegali harma utaha haki ya hera ya Afrika ya utaha demokrasi si wanukaya Senegali ngo na niveau ya haju halisi yunde ntikao iraisi ekapoja hakanti hadeside na eno na ikundi wake ukaya wafanye hizo wanzao kazi pasa umkatadipe yuketumkinisha ukairaisi atoka nzo biro hahe awe mawaziri wahe au wandoha zae makolaboratori wahe wadeside ukayangariheza umkatadipe au ngariheza wa essence au ngariheza onobokada aweke mali ya daula ngetungu hujai irumilwa watina utundu utindie watina ukabungabo control itoka yonsi au Sénégal zokazumkinishi société civile sénégalaise ou siasa wa wanaonezi walukinyumenezi ya hera isi ekati tsindo yuli yobasa chanane mara isi wa virapia ya société civile classe politique et force vive au Sénégal yo force vive kao yo tunda enamna ya serikali ya Senegali waruma wenzi ya hao donc le rosija ngabo tuhuma yarema depute mndu wa siasa ngutumumlwa na mirongozi ikaonga zimkinishoka hazifanya shao parti politique yahe nani marangi ya wa Senegal wenchi wa honsi ukaya yo manœuvre ya tilwanziani ne serikali ohanza wambaza use harmweze voti zitoka huja harmwa maha miragwa donc waonesa ukaya yoti haki ukamrarenge mahakama mndu airende silaha ya udusu wa uandika ongo ukinyume nezi Maître samali larjanja au fond wa ya sujet hiyo kuvumbua janibu zinji ama kujavumbua e population sénégalaise huyo skandale ile tafsiri zabarini watu vumbua e population bon samali vumbe société civile en quelque sorte ça skandale c'est ukaya ele fumbi la juhaleo la lijajusi wa ne maraya wa Sénégal
oui, shamanzuna mbekaya vale mane maraia wajuha. Na bokaya ngabo société civile sénégalaise à la fois surtout les partis politiques. Il y a des députés ika ongu turum lo mirongozi mitiro, d'abord que parti politique ya wa rengeze romanaza hao, wa pare société civile, va he société civile nana janibu za siasa wajao wangaria wa pare population wa koza o ne décisions zingone serikali hao wa zubunzi yani wa onese utukifu hao. Donc, il y a population, effectivement, ou à vous pendant moi, chaque population, ou à Djibou, na appel ya fanyiwa, ne madama na wahe parti politique ya he député ou yomboka hafanya che tendo, na nezi organisation ya he société civile, puisque ngabu wendi na waona bala ni wajua notamment mouvement Yanamar, ikawo ngwa unafungu pendant moi, harumwa mjuso ya he maraia wa Sénégal. Donc katsede wa metro sel larifu madhamana wa kisiasa ungaona wa Senegal ungaona leji la kushinda warongoze maraia wa hao waishilie contrairement ya nyunyu wa Komoro ni opposition kamtushida warongoze ya population wa mshiliani wasunzia ni hedile no yani hini nugongizo balati no tione sabanuka ya niveau il y a une conscience politique, ça il faut reconnaître. Il y a Sénégal et Ketisawa. Masiwani, Ketisawa na Comore, Ketisawa na Ntizingi, za Afrique, et niveau, il y a un indice, il y a une démocratie au Sénégal, il y a un par rapport à Ntizingi, za Afrique. Shahai Ntingi, ono wakati wa haonga bono zinji. Ikao mwana Ortega zivira o Masiwani, Leo, o Masiwani hato Comore, za tsukaye mahayabira. Donc, on doit s'en dire ezivira au Sénégal, aweza vira Mali juzi, kasina ubira harmon tizingi za Afrika, parce que ngarione majirana hatu Maurice juzi. Maurice, ça fait même pas, kasina même pas un mois. Waka 80 000 personnes, Wadzubu, Harnouma, Emira, Armé, à Port-Louis, à la capitale, il y a Maurice. Waunese, Watsahe, démission, il y a un gouvernement. Ya Maurice wadzubonzi yani noizo ngwekao kajaru mkinishia zinakatiza bila Maurice zimkinishia kabati mundu ya koza kabati hata nyumba ya menyewa kabati hata gari ya menyewa puisque ikai une marche pacifique ritiliwaze ukaya Komori ngabo marche za parofanywa u Komori ngabo marche za fanywa u Komori kao kaja debouche harma violence ituka yonti en tout cas violence que jaja ne maraia ne ma organisateur donc haino kati ndongo gizono wakati wa hazo mwambukaya sisi karja mobiliser raha emaraia iliwa unese utukuwa hao nezi ya colonel Azali Assoumani zenogo ngamombo Mungu ngazio hucha wakati wa hazo ngarombo Mungu zimkinishihe tihale bano kamwa benzi au kayanga rombo Mungu rirengeze do manaza hatu ekari zirenge emaraia bawo warengeza hao arma ezijiru Senegal exemple ngizo wazi kama dhamana wa kisiasa watendeo même des anciens maires des anciens ministres watendeo harma ifulula nyinyi wangoto muzisani tule ibi mjotende hamadi ntwila wakanda wa ukohulawa hure ukozomba siji metrompa tuna ibi mjotende gemsa maraia umdungeni fanya maandamano ya usalama msai Azali ya Chiles Omeopa do hango mandeli wazamba balati juzila na koza ngabo maandamano rayafanya en 1993 rayafanya en 2003 plutôt rayafanya Comore rayafanya Funguni renda rayafanya Mbeni rayafanya Moroni njakodi ngoni shatsinda tsitende juzi le 25 mars 2019 emadhamana wa siasa wakosoni watende maandamano ngabo nuswa koza mongoni mwaondani ngarombo Mungu ezijoka ubira maudu zibire hausalama she dunia kamili mwadujua namna Azali ya rengensi hatu ya itamcheleni ya nzo ya timizi amande hegikao haniso ikombo. Metro Said Larifu wewe hama matangazo mengi bekao ulaliki watangazaji na esente nyondo jabu kinyumenezi sisi watangazaji likabo wakati mwingi mvumbu wa usiku mjenda Komori ngajenda Komori hata leo kutushinda waunda bie Metro Larifu no yani au ndio sijionda ufungwa
nono hofungwa leo tindo handani wakati fungwa yabo leo tindo handani njoka fungwa au kati ulwa watikoza leo tindo handani njoka ulwa wanikoze mimiti hantuka ya mbwana za siasa zomkinishira mndu yafungwa tifungwa kadozinchi titilwa garda vibisi wala kadomfukare zomkinishira mndu yakoze ti ulwa wa kadombili zomkinishira mndu yafariki tione mauti kadombili donc yabo izo ngo ikawo mimiti sienshi. Bon, vanusa jokanga sina ezi. Ikaongi tayari. Yaka wandu wa gongane. Hafikira. Wandu wa gongane. Haruma swila hajoka sawa. Yokija joka nziro. Cha en face de nous. Nga sina terroriste. Mrikawa hantukaya et régliare ou rahitwa. Ah ouais? Vous utilisez le mot terroriste? Oui. Puisque ranjoka timru ya rumia ozombo zambo. Ya uwema adversari wahe. Ikao hazifanya aruka tsina termo nyiro ajitsoka yemra hitso yonde termo no kola dimamnike yo ranzoka tikao sisi ngarjitayarisha o hakangari wa minyu iniomba demokrasi ngarjitayarisha o rendi harmo bwana za politiki rirumie zeshira za sharia rirumie ye demokrasi oranzori wane na sinae kana ka urumie demokrasi shakujo kanjarenge mali ya daula yarengeze swila haza daula yarenge ezombo zamro za Komori ya uwe emadversari wa donc yabo kartsi harma sawa amjoni kama mfano mwanama Ortega eza viranzuari juzi yani no mfumura kanu ilande juma ya mfomonti ya mfumbili sangani ihonzwani ema militeri wala ezombo zamro wazibalia e wala waka en état de guerre yendi hata ye komanda parafazui ha interviewewa harma journali ntujo kande la gazeti awal watwani awal fajiri me antukanga bo journali nzima ikao hamba kaya ranzi wakati ka militaire yaremwa ni magaya ya o magaya yabo rika en état de guerre yonde mana ba tusisi la ka réplique donc wandwalona état d'esprit hamanda wao umana ma Ortega Nyezi mwamba kaya ekawono banu balo ajali bahanu balo ajali mrufanya hata haikontourne shauti jua kanga bo ajali bahanu wende wateshe twashaho mshitabo jua wangamie babo ya kosanda awe ewa d'accord donc nga ajali komori kuna da komori kamna da komori azali au pouvoir kamna da komori non ya pas mantuna de kaya ranzo katiri jua kaya azali kana urumia swila hasawa na si ngaranzori hunde namna nori hundu namna ya ukontourne e ajali ambao azali ezombo zamndo zahe yabokatone soka karna kahenda ukomor sanga bo swila rijom rumedia yo namna ikao ngujo chihunda harmwa incapacité non seulement ya ukaharmaezi shay jambo kaya ngurumio zombo zamndo neze swila haizo randiso zitanziani Mwenyezi Mungu ndio nikaushinzi. Voilà. Parce que ils ont hao hindi. Izo wanadamu walidao hindi, walidao rije Komori. Azalia rumia mzinga, watu sisi rumia mzinga. Izo ndizo wandu piska yangu jurumia, kana rumia swila hanirwaji, twende mizinga ya rumia. Ya empoisonné wandu tene. Donc, yabo izo wandu walidao rije Komori, ale mizinga mro, au emizinga ilo yuregeri rumie, jeliko bahaza lingurumie ya, ils ont dit que warili la onizo sindizo donc ni l'un ni l'autre qu'est-ce qui va se passer on doit tous yona kartoka na morizione parce que karnau jounika azali ze stratégies za hati vanu rizambao ils ont dit ndokaya quartier si charmo zembwanasi ye communauté internationale d'abord quartier hasi chesi magoma na siasa amjo subuti izo mitine uzambo il suffit mria ba les sondages mria ifanya atazali uziju kai population kesi azali harma isabu ya wanrujana harma isabu ya wanrujana mengo minane na watano wa ukwa tuanza waone azali chakwa tusubuti warongo harma isabu ya wanrujana wanru mengo minane na watano kwa tuanza tuishi azali maurienda zahe kwa dozina ngoma wazine sambe Mariao réclame des droits hao na Mariao ye terrori na wetereri hiyo mimi tinde uzambo mimi ni wanaone hezi ya ufujari wake ngabo mjeni
wo wa Nations Unies wo kajariza ya yetsindu zatu wala kajali bwamba hindu yajafanya ngo yani kabati opposant yamnika mapesa yajafanya rapport sha haja hatundu hafanya hatunjia hatundu haishia des simples citoyens et izo ya hambaru rapport ya hindi hamba ya Komori hingi ho terror kabati mru ikao ngekinyume na izo azali yafanya usubuti harongoa eka harongoa ngufanywa terror répression ndi hata hakalifie hamba ukaya Komori ngabo hindwa ngo torture izo hazamba ngizo noir sur blanc harmwe rapport ya Nations Unies. Donc ya moment donné ukaya harmwe isabu ya wandu jana mengo minane na watano ngo ukinyume na za wangu utayari ikajuzi ila ya kaharmwenzi ya kaenda za ya inika sabi haredwa oriho haredwa gungu beti salama isafara leo ntujua izo jorendo azo eka haro ha beti salama izo Komori wa jomrenda azo. Donc yabo sisi yo suis là hapando mwana ma Ortega eka wandu wa mwana ngo on a plus de 80% ya la population ngo partager même préoccupation les classes politiques les forces vives yanti le font vous pas de. Donc il y a un appui considérable aussi sur l'Union et appui à l'Union les communautés internationales les organisations de droits de l'homme za dunia kamili ngabo wao rendera waona ngabo wajibi ha Komori ngabo ambassadeur wa lui Komori wafanyaze raporo za hao tena waziveshia zentiza hao les organisations itoka yonti kao ngo Komori kona do urongoa puisque ngo harma principe ya neutralité kona do jimisi harma za affaires Komori sanwa do fanya raporo haini sikwa hasha haina mnamrongozi wa bila Komori wafanya raporo wa harma zentiza hao. Donc ils ont atumbili si l'Union à la fois basi areba kisha hindi rende harma zentiza Afrika rende ritsahaze janibu ziwanao neze haki za binadamu zilo en Afrika ngo utayari tena hiyo information ni unikayo ngo utayari na wao vanurizamba wao waisa wajulize serikali ya Komoro wao wabeshabarua mtujoka wa Iparisa mais en tout cas barua isairo wajulize serikali ya Komoro kaya wende Cameroun wende Benin wende Niger wende Côte d'Ivoire wende Mali wajitayarisha waje Komoro waje wa exprimer solidarité hao au peuple comorien. Donc l'offre vous parle mwana ma azali nguru myo mizinga mro yonde mizinga sisi rimrumilia o sindizo ba e mizinga rimrumilia o azali neno ndwalo na inao mwana ma Ortega bamriza bao ngabo mwananya sim Komoro wenshi mahalamba unisi ye procureur de la République waza procureur de la dictature. Nous ne sommes pas procureur de la République, nous sommes procureur de la dictature. Hamba ukayange na mamilisi wahe amzambo senongo hamwemwe ili wandwa elewe sembo na rendo nizoka karjala ala karjaba tseni hon hamba ngina mamilisi wahe ngwa Ufaransa ngwa tunda o zepa nize actions zimene wao ni mwananya si wo ulo Nice ni mwananya ulo Marseille e mwananya si wo ya fafanya bo ya mbwanyiso hende hashitaki wa procureur wa Nice et procureur et dossier vanorizan bao haparwa juzi hamba e dossier inikiwa un juge d'instruction ironisi habua information judiciaire pour menace puisque mangena mamilisi walohun Faransa wa mtunda oye donc c'est quand même dangereux. Donc à un moment donné ndokaya azali hashitakiwa pari na ine ma collaborateur wa mimi personnellement si déposer plainte ti consigne yani tito wa mapesa yani kiwa caution comme caution au mahakama ya Faransa. Député Tosha a déposé plainte. Gouverneur Hassani Hamadi a déposé plainte pour torture. SOS Démocratie a déposé plainte pour torture. Ngabonu sikao nsina vumbe madina hao. Ondo joona usiku anzo madina hao ya julo watekeleze madina hao wambe pourquoi wa déposer azali. Par rapport aux gens qui nous ont dit que les militaires au Komori washitaki chawa wao wajoji kubusa wajoja wambe hizo wafanya ze plainte za déposewa anti plainte yo hamba signalement ya déposewa
à la Cour pénale internationale. Ngabo hizo sisi wa Komori rafanya, ngabo za deposewa na hizo organization internationale. Yonde se sulaha, yonde misinga ya ustarabu irumilwa o ne dunia ya leo, rirumiliao azali. Garombo Mungu, au kama Mwenyezi Mungu wae, le utekelezo e maunio ya mzima harmasi, rejeyo masiwani. Rijeri sherehi na sinu wa Komori, omruho wazali, si haleba mekambo abeti. Marhaba menji Metro Said Larif sararu ikamilia unu paringa dendelewa ni barnamaji hatu lalika Metro Said Larifu suala labi lir junji harma mvawatu mjesheleziza harma madayinu kawiba yabanu kuvumboka nganya 84% si je me trompe pas ya population comorienne ngwa ukinyume na zali ya ngwa harma opposition au ngwa ishia ngwa rade ne opposition katele wapete ama ngwa ani kwa tujua manangwa riao watujo fubizwa mizinga ede mna hiyo Metro Larif. Non, il y a un peu de choses. 84% de population qui armée opposition, armée c'est parti politique. Non, Tsamba 84%, il y a une population qui kinyume kwa tu na maswila haukaya azali ya kiraisi wa Komori hauka kwa parumvoti na Recheleye. Mwanama Ortega. Azali en 2016, rikama candidat Shirina Watami. A voté ni 14 et quelques poussières, 14%. On doit voter période. Mamadou Hatede, Mwenye Baraka Hamdungu, Azali Hakawara Rufa Hami, Hajawane, Mitija Watanu, Mimi Harmama candidat Shirina Watanu. Azali a voté wa président, non pas par 50%, mais 41%. Haukaya jua warengeze pwaza hao, zivoza hao, weni watanganya neze 15%, ze 14%, za Azali, za tungesa, Azali havote wa prezida. Garijwa ukaranzi Azali ya kantezi utala ya zifanya. Neze, numsajaja ya ufanyo masiwani, amjiuzi iso, bei 14% ya hahila, ya 14% ya hahila baibaki. Yabonda ila 14% yahe. Eibaki, nunga joka nga bwanwenjo kanaona wakautsongesa wawana naona yani wakarma jani bunzima nae wamtsuwa. Na tsombe secrétaire général wa parti ya Ali Muhaji katina nae. Ili bwana haka mongoni mwa roko wana no azali yake president hensahe. Ngarina rivumbuwe docteur Karihila. Undi akase tena henza donc mamjuzi iso et 14% ya kanizo zibakisha piska zali randi 2016 hatarjeri hunde hatindi magari menji Komori. Marhaba menji Metro Said Larifu adunji harma upande wa pili wa heo mpango watu halmashauri wa kidiplomasi haonesa haujibu makalma ya Michel Bachelet yatekeleza ambassadeur Amada haonesa ukaya la justice la tunongo kaonga joka utene wa compte habika oye serikali ya Azali Asumani mrati wa shangaze wala likalima arumia mrati rishangaze ani caduc makaulu ya kamwani Michel Bachelet caduc selon lui wewe gotekerezoje. Bon mimi amsikitiro parce que mwanama ya rengo mrongo ye conseil diplomatique wa Azali gemongoni mwa rikaongo patsa wenti hatwa ibu yani vanu un diplomate ye ujulwa he makaulu ye diplomate ye ujulwa he calme ya un diplomate ye ujulwa he esprit ya wizard ya hahe e kangulongo wandu sante kaola mrikao ya akili ikantino nudo haukaye makili alafu haini mru ya fanza ya ishie ka amuishe mru oi izo yambao bala la hakika harma mirongo zimili ujunta akili ujunenjiza maarifa na msomo na tsukanuo. Donc leo ya bokaya uonge conseiller diplomatique wa raisi wa daula ya risinti entiat izidi usihantini. Auka Madame Bachelet ewono
Madame Bachelet haka raisi ya nchi ya mwonde Chile kadombili umru mshe yaka raisi kadombili harmenti ya akubuti mrutindi izo ndiza handani haka raisi wa heze nchi des Nations Unies d'Amérique Nations Unies d'Amérique halawa yao haka secrétaire général adjointe des Nations Unies yani ndele kungumanyo kula he dunia et Nations Unies haka secrétaire général adjoint wa les Nations Unies vandizambao ge haute commissaire du haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme donc utimbumtiti quand même pano utibani hai hamarifa yetibani hai hadaraja umri ya raisi ya secrétaire général des Nations Unies yonde za handani ezabili efasiri abo hindri ya kaya lojosi ya borazo kati amada conseiller diplomatique wa azali ya bakaya rapport ya madame Bachelet ya Nations Unies lojosi tilo harma kangala majaya nana ya we post azali ya mboka hanikiwa yo ya vice président wabili wa Union africaine lojosi balo puisque mtidiwazo ka hatabanuriza mbao azali na ino wandoahe ezo fanya odasi kotula ore mangoma jali kona sambe bari azali ha désignéwa vice-président wa Union africaine li wabili deuxième vice-président wa Union africaine donc ekangu zino ekangu remongoma ekangu tirema photo menji bahari ha désignéwa vice-président wa Union africaine yonde Union africaine no yabo yo place wambeka yona ishosheo fetuze ye posti ilona madame Bachelet yo ya Canyon secrétaire général adjointe wa Nations Unies au commissaire des Nations Unies au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme donc ntujwana beje en tout cas ntina uhaba milongozi ikao gejo utabisha et conseiller diplomatique wazali shamfikiruka wa Komori waisawa mtundu par rapport nizo na hababani wajua maarifa yake par rapport nizo na babani ukakuna ujua leo ke Komori ureme ngoma ureme sembe ujitire mafoto ma journal ya dunia ya radio Komoro et télévision ya daula au mahalani pia ureme ngoma ujifahari na ndio karinga wa deuxième vice-président ya Union africaine halafu ende waoneye izo za hambwa ata udola pizza puisque vanunga ona organe de presse yao wala pizza madame Bachelet ils l'ont traité de tous les noms ils ont insulté madame Bachelet inspecteur Amada vous êtes le conseiller mfanyo kusudi ndongo eshizungu bamjoka inoge joka weshiliwa no azungu. Le conseiller diplomatique du colonel Azali a osé traiter les Nations Unies de poubelle, alors qu'il se targue d'avoir été désigné deuxième vice-président de l'Union africaine. Donc, c'est quand même un manque de considération et manque de respect aux institutions internationales et personne n'est dupe. Ngaliele wao. Ukayazali yekastehi mruituka uyonzi zejanibu za dunia kamili yeka wastehi yekastehi sharia yekastehi démocratie Azali est l'ennemi il déteste la démocratie il n'aime pas la démocratie il n'aime pas le droit ce qui l'intéresse c'est le pouvoir. Marhaba. Par contre haonesa ukaya ye poste ya vice-président deuxième vice-président Union africaine il a fait Koboha ce n'est pas le hasard c'était tout un travail yafanyishia avali ukaya ijehunze fure marudai hayo travailler ria fanya barunga bono ko ikaozo tsesa umwana ma urteganga bo journali besibala ila nsujo kande la gazette ngabo conseiller en communication azali wa mukaya le destin de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est et entre les mains du colonel Azali. Bah non mais quand même il faut être quand même modeste et destin à l'île Maurice où on doit donner train où on doit donner avion où on doit donner croissance économique. Il est numéro 1 en Afrique.
gomboka e destin ya Afrique du Sud e destin ya Tanzanie ondikao harmoi croissance économique ngo modèle harmoi dunia kamili e destin ya hezentizo ngizorme mihoni yazadi mrikao katsina hata lycée de référence harmointia mrikao katsina hata l'hôpital ya harmointia mrikao katsina hata Paris harmointia mrikao e niveau de développement humain yani o binadamu no stara wa dunia jo niveau zero halafu sputiambe kare destin ya hezentizo ngizorme mihono ya il faut quand même être modeste. Nous pia et hasi afanya dazi d'avoir développé ntia d'avoir contribué à armer pays à dunia d'avoir contribué à armer pays à ntia que les manika aussi c'est dans ça si tchem Chaban Zambao ngabo 54 personnalités africaines wala armes nti mengo mine na mengo mitsano nanne za Afrika wanzishia Union africaine baruamba c'est la honte. Ah ouais. Kaya mwini mwarenge mrikao mihono ya henjo na damu. Ah ouais ngabo wandu wa conteste 54 personnalités africaines wanzishia Union africaine mbarua lettre ouverte. Vous avez une copie? D'accord. C'est la honte pour l'Afrique. Ou comme on dit, on a désigné deuxième vice-président de l'Union africaine. C'est la honte. Ils ont un travail, ils ont fait. Ils ont gardé au Kartuanza de la Pirition, au Karungozana et Wajay. Shangar Joe, Namaka Wasudia, ou Manamaka Unikiwete, Triungarzi Joao. Ils ont pu en voir. Donc, il faut quand même être modeste. En plus, il a que Dani Kiwa Azali. Il a que Dani. Ils ont comme Joe Lozituo, Zinakatisi Jao. Ils ont Nabao, Lukaya, il a que Dani Kiwa Azali, il a Touria Komo, Shaila Titouria Azali. Après, il a des virao d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, il revenait au Comores et non pas Azali. Et au Djorengez, ils ont Manaza Hentia à partir de Hezenia Katizi Jao, Mizi Jao. Place. Donc, il a été attaché à la personne d'Azali, Shangyo attaché, Hansi. Maoudou de Nazahe, et Oudjorenge de Zomana Maoudou, Oudjorenge place, il y a une deuxième vice-présidence. Voilà. Orikana est présidence, il y a OCOI, mais Bolero à Cabo, il y a Jamba Gina, parce que tout l'Afrique, c'est pareil. Voilà. Il y a Maoudou, et que tout le Komori, il y a une fonction. Il y a un peu de Roji, mais pas Bolero. Voilà, Bolero Juzi, à Kenda Balajuzi, il y a occupé poste à Comoros. Voilà. Il a les titres à Comoros, les tours à Comoros. Donc, on retrouve à Tidjeleo, Kadjafanya Longo, Harmentia, et Tuzamboka, et Tari, Yazalia, entièrement africain. Et Zembouane Yazouani, armée africaine. Au contraire. Marhaba. Maître Sedari. Avec un. Marhaba, dernièrement, il a la Houssouye 2021. Le 26 mai 2021, Kaiti Houle, Maître Sedari. Et Manaya Hanou, Ngio Daraja Hindi. Azali Asumani d'ici là était chef d'État à Mentia Comore. Et bon hanyu daraja hindi. Parce que vous voyez qu'à la mise yabo et au cas où j'ai replacé Azali, c'est-à-dire que Mandaya Yaniki en 2016 Kaya en code très précis et Mandaya Azali en disant 2016 Kaya Kawaja Fanishi a voté en 2019 Kawaja Fanishi a voté en 2019 et Mandaya Yandis en 2016 et Kazaokif en mai 2021. Parce que Kabja Fanisha voti en mars 2019, wa Fanisha Msajada, ikaula ni muka Fanisha voti, shangari jo izo ya fanya, tafada, hakaanza uhafanya, afanya Msajada ya tungesa Kabja Fanisha voti. Donc, mandat inge kazao kifu le 26 mai 2021. Et Jokobira 26 mai 2021, Mwenyezi waendo ujuo, shaizo njua ukaya, et Hawaii siasa l'Union Léo, Sindiyoto Canyon à partir du 26 et Komoringe Joe Badili, Kenya Wandro Achiwa Joyen et Sakamwamens. Gejuko Viranam Naje, Ntivani a dévoilé les stratégies, les enongos atulandiani, Chaizon Joe Lokaya partir yabo, Ngarjo Kanam Konsimro Achi, Sonda Unurlu Nuavas. Mais la refu, ça va le câble avant vous ramener au Kaya, 84, il y a une population comme pour ça, il y a une population comorienne, on va aucune menazali, il y a beaucoup de population, il y a du Koujua, et il y a comme ça, Roumie coup d'État, il y a des populations, il y a des communautés internationales, stratégie, je coup ça Rambi, et d'ici 2-3 mois, le 26 mai. Non, Ortega, Mamfikiru Kaya, Yokeja Joka Uvamana. Si Zambabala, Mamfikiri, j'espère, en tout cas, mon boumbi, que
sishindi tijeleza hueleza wa Komori ukaya kwa tsuri linda antuka mimi nti mongoni mwao ya ukaya rirenge mizinga mro d'accord wandu wajapula nezitwa mimi utindo msomo nafanya yotsinde taratibu mimi nizo no masula hanru njorumilie nti ya hangu nti harma mkonti na maendeleo yo hamanda yao mimi ngamina msomo opposition kamti uwe domana wa sente ujorongale sente oui amrongole sente ukai sente nani rija karti harma mva hamanduo ya urumia zomboza mro wandu waja ulane nizo pia no izo tindizo wa Komori wanlinda onizo warilinda onizo sisi warilinda ori rumie ze sula haikausi ujozi rumia les diplomatie les sharia les droits de l'homme des démocratie rivanza use azali na sisi yo ndio radunga gardo mshinda au karisa resistance yake voilà ezabi e démocratie ndazi lukaya hainyezi bumwana mab Ortega yo kanti ekema raia wa henti wakubali banu bashika mlovote wandu bashika uvote wandu shema raia ujo hansukaya baikutiri huvoti shakartsulinda hata imanda ho hise bata yonga donga mia waju hawensa ngari gutoao donc yo hamba soulèvement populaire yo hamba révolution populaire ikaonge provoquer une population iyo ndio sisi tenabo mamzamba basari que très clair mimi personnellement ngami favorable ya ukaya wa Komori wajikombowe wazube mondiani wata dunia kamili wajoka wa Komori waisawa lemewa na azali ngwa zawo azali endeza mimi ngami favorable nizo ya ukaya wa Komori warengeze zomanaza hao wajisuleve wanjie harma resistance ya handokaya a partir ya basa kartuta hazali ya ke presida ya kawe endeza yonde revolution ikaifanyishia umasiwani yonde revolution kalima pacifique kujatimizi hiyo pacifique tijao tena asharanzo katina bakaya kapturumia zomboza mro yabonga onesa kama mro pacifique ngeko population wa sibonti 84% disons par exemple wamba azalina nala vous croyez que c'est pacifique bien sûr yo pacifique oui yo pacifique yani ranzo kati wewe rahia uzuba onziani kutuvunza magazin kutuminya magari kutura hichwa shauju semi hono wambekayera ishiwa yuntumta hamanzo endezahe au kanguru monani au kanguru dhulumu au kanguru torture au kanguru repression au kakatu respecter démocratie au kakatu ranti wanadamu emarai ya wajitamu kuambeka katsubirando ekakweli katsubirando yo haki ya binadamu Ortega mwanama Komori waona hivyo ambao sharia mshinzi yo hamwa de constitution ye constitution ya Komori ihalalisha maandamano ya usalama iyo ihalalishiwa na constitution ya hapo mais en revanche uandika ngo haramishi yani ngo haraziza oe marahia watijita mkuharmonzia ya maandamano ya usalama ya bwando atadia wa sharia donc izo zandirwa harmwe rapport ya he Nations Unies kazali ngutadia sharia ya henti ya hahe ngutadia sharia ya he dunia kamili au sharia ya he dunia kamili ngeruhusu ngenikao imaraia imavoma na siasa fursa na nafasi ya ukaya wazube hanzia ya usalama watahe ukaya watekeleze ezi watabisha au watina ukaya wafanya msajaja watina ukaya wamenye nuko chuko vyonsi donc kubanu leo a partir ya hezenti huzija oshanti na uto osi wa Komori ekandizo nungwa jozifanya ngwazuba onziani ekanzuani hususan nzuani mwadi ngazija wamba ukaya sisi ngaranza orionese dunia kamili ukaya azali kartumtsaha haukangu taadiyo sharia ya henti ya hatu haukangu ridhulume mali ya daula harenge ngutsungo jirumidia na ine famiyahe ngutsungo jirumidia yeye nuanza nyuahe ni mnaikundi wahe sisi wa Komori karti tayari ya uhansi mungu hama nizo zifanyishi sisi wa Komori karti kubali ukaya haini mrikaunge kinyume ne ziazali ngutsungo aretewa yonde ilamba o repression
donc makaulu hamanda yao ekema raia ambao wafanya maandamano hasababu dizo ikawa haramishiwa waziro watsizifanye ni azali yabo tabiyo sharia azali shatini maranya izo nambao emifumo ijao mwanama Ortega kama tuta haruhusa mrafanya maandamano ewa au kaya ikamru kufanya maandamano mrukadoni kwa ruhusa shamrujuliza ukaya mfanya maandamano shamruka ruhusiwa d'accord mrukata haruhusa shamrujuliza ukaya mfanya maandamano iyo ndizo zanziwa ni sharia ya Komoro iyo ndi yanziwa ni sharia ya dunia doke kazali hasubuti harenge msinga haurumilia mwarangi ya Mkomori yengu juo mahala ya juka uwehwa yone mana juzi wanuzi sale suala na hambia kaya mintu jibu inspecteur Amada conseiller diplomatique wazali haukaya eka madange na jawabu ya unika mru na indike azali wakatula zali ya jajibu yuhajo ngambe ampara mbese maître Sedlarifu ya danganya mbabe connexion wangadiza tukufu 21h hunu pari ngasi bazimana maître Sedlarifu mse telefona hiparo mbabe ya connexion ide na utawa mbabe ngari hadi simba de formation yengu kai kama madame Bachelet et que Nations Unies wafanya declaration amandi ya juzi balanga bondongozi mlinda ao ngazimlinda tafadhali lekangena jawabu ya prepare ye plaidoirie ya prepare ze réponses ya zinike azali wakatatu kwa uzisiwa ewo igazon uyihaula wasibabu hindi emana botufanya mahakama Komori hindi efe swali komanda fe swali ewo yakaula wasibabu hindi mana botufanya mahakama sababu hindi yabdala agoba no toko rengare tewe sabukia toko rengare tewe sinsilanda esa binga sina mahaminga mahamira rubientora ntia rengare tewa watufanywa hata dawa ya hemduoi ebame détention provisoire illimité armentia hanyu yorenga mizi minane ewo inga sina mizi shiri mizi mengo miravo mizi mengo miravu na sita bientôt 36 mois donc yo mamira riantia lo shivani esalami haka gouverneur mjamu mtoar no fonctionnaire mumtia détention provisoire nga sina mahamira bientôt ezinu zo hamba hindi ebano ma militaire wonga zijana wo mwadi wenchi walontu wani ezinska ujasibabu hindi enongo kadha eola ka ufanya maandamano humre memsinga sababu hindi unabunge na certificat medical yafanywa Komori yafanywa Faransa eola ya kaurengere ni japawa ya rambio ya trawe ezila ska ujasibabu hindi donc majawabu hamada yao inspecteur Amada monsieur le conseiller diplomatique de la dictature qui prépare uzinike azali nana wetena puisqu'on justifie njemjibo sukumjo uzisiwa. Marhaba maître Sedlarifu, d'après ici na phrase tu enim d'après les grands textes internationaux, la déclaration universelle des droits de l'homme, notamment quand les droits du peuple comme celui de manifester sont bafoués, l'insurrection populaire devient un devoir. Alors, ngoni kubadie na maibe voilà yonzana kahamba yabone uzamba shizungu tena kuzamba hachirima ukaya kwa wakati huo kando kwa tubula manifeste kwa tubula ambaye zo fikiri wasihi ngio halali sahiyo yo halali mwana Ortega ngasina mahamitsano na rishirieno nondo mahamitsano ukazali hanikiwezi le 26 mai 2016 ngasi 2021 kabja fanyishira hata manifestation comme ah, donc la situation est sous contrôle comme Mohamed Nawa Kozamba. Oh ben écoute bon moi ngasi minga armoa usikitifu et ce contrôle voilà minga armoa usikitifu harman ngomalizo puisque monokenti hangu irejeidi ngoni donc minga armoa usikitifu de démocratie en matière de démocratie en matière de terreur na dictature nangali hawa ilo masiwani sikasi hunu kabati mrusubuti harongoa nsurongoa harenge terreur hayerige comme principe comme règle ya gouvernance donc ya borreje ili ngoni ndo shaizo na kanzana amendo kaya vanwe population ya Komoro haini ndongo wajo fanya basa wongo wa légitime défense ngo en légitime défense haini ndongo wajo fanya basa puisque hazali hawatia haruma kapuka hawa sasa nyandolo bayo kateka puka ijo buha kabati mu shida zie mara ya Komori na sisi ngardozi tendea rizishangirie rizipange
ikawende hata ngomba ka harika mrabe hama pesa Komori wanrenda fanya maandamano hari yabo yo iharamishiwa ni shari no un leader tinavuga ranzori zambe wa demystifier fikira hiyo ibanu mfikiro kama maandamano yo ufanywa hama pesa luma inguni no yo kafanywa ni mapesa luma inguni ila yo ufanywe malideri doko weha wabeshe maranya hao e mamilita wa hao ukayanga mjuka wajiri magari ngamjuka nza bandroli ngamjuka utahafishi ngamjuka utamlemba hindu ngamjuka ntamlisi wandu zanyu ili waje to mruhusuni mwende armweze madamani bainga dozifanya ewa narasime ikauzifanya hao mzima Mahamadani yakamnamba kamsaidia soulèvement msaidia mtetabu perturbation de l'ordre public voilà non tukangari saidia shangari zitendea ewa mais oui kartuzi saidia shangari zitendea ili zifanyishia zadia jojendeza perturbation de l'ordre public non yoti perturbation ou lo perturber ordre public si azali puisqu'il y a regentia hatu en otage litidiwa zokaya azali afanya braquage institutionnel arengenti haitafada afanya votizanda boza madepite afanya votizanda boza ma gouverneur afanya votizanda boza rais mwanzo wa henti jusqu'à je sais pas donc à partir de là et population wamnika manda ya mahamitano yo haki ya ukaya ya mahamitano ikomboha wajambe kabomze tafadhali urohoende zao liunde namna ya uhansi mrwaji donc izonga jo kufanyishia hao salama ikahazanza ngajobira hao salama ikamwanzo ya rumiyamvu ngartu munda taratibu ya umtoa jo rumiyamvu tijao no tsamaga tu munda taratibu ya umtoa yabo haini termu yabo sikana rumiyamvu ngartu rumiye demokrasi et démocratie ndo zubanziani onziani rambe kaya kartutsa hao bakatira isi yone démocratie puisque effectivement katira isi donc il y a aussi ce garumia wa démocratie puisque vient des pouvoirs ya peuple ndo zubonziani rambe kaya kartutsa hao puisque ndam votira isi rimni kama mahamitani hisa ndazoendeza alors zinupianga sangiri waone le jeshi la Comore ngofikiri je le jeshi la Comore la population comorienne 84% ngotukana ufanye face na le jeshi kwa chiwenji ni majeshi kwa chiwenji hana si nana ze prizo katizinji hana population katizinji non plus zijaya ewa ne dunia wakatula ngojuka brake e dunia ngojuka brake wajozi vira Komori waoneka yo wanrupia malideri pia warengo wafungwa e malideri warengo pia wafumwa kama naoro gonfunga nungani Faransa la majorité ya hanyu sikunga bavyo ija Komori hanyu siku ngautsunguri havyo uja Komori voilà donc avant de ndukaya banga wandu ambao izunga joka wandu wazadi ndo wazamba watu nda kanti huko tuja hun ezira za madam Bashir yafanya juzi bo mwana ma Ortega zila hazizafanywa ni wazifanya dasi ni mwananyasi Mwenyezi Mungu namje namzidishe jitihadi tajdini hasiyulifanya armo droit de l'homme nge membre wa droit de l'homme aux Nations Unies donc ngazifanya les organisations de droits de l'homme des Nations Unies juzi rakadawi ni raka Genève raka ufete raka usherehe ne banansi hatulifanya Genève ila haziyafanywe maruleta ya mambo yaona wabasa Mwenyezi Mungu namje iliyeta jidini yamzidishe jitihadi na watania donc vraiment je n'abukaya na mtafadhali repartisse rôle zila zifanywa au Sénégal ngabma Sénégalais walo Sénégal ngabma Sénégalais walo hunu Faransa mone manifestation fanywa leo Paris ne ma Sénégalais walo hunu ngabwa walo hunu ngabwa walo hunu ina mtafadhali haini wandu warengezo manasa hao akina umkinishiha rike hunu rumie rike hunu ribubulwa rike hunu rumeze akili alafu rije sur place tena rigeri wane rifanyizwa kwa lazima zifanywa sur place donc haini wandu na rengezo manasa hao singa pio rengeza hatu haiki asi Mwenyezi Mungu atorikusudia shazi zo manasa tu ngarjo zirengeda mnaladi 21h30 presque 29 uno paringa de la de bana jiat met sai la rifu kandare lewe inu au maudu au shao katuju wazali haro harma yezinu wewe e opposition ya hongyo harma inu parce que katsele wanu ngabo waliyo ngabo watio e tournante directement et de harma sur lanzwan ane de turu hao mettre sai la rifu ngabo harma e position au ngana position do jina wewe non mais écoute sharia hii hansi ukaya ekema hamitsanu yangazija hii ikomboha yabonge johanda nzwani donc yabonge kanga konsi wa sharia shino shidio
yavongira limu ya dizwan donc les situations il y a des déclarations il y a une position comme au clair là-dessus kabata tamushki. D'accord. Alors abasainu ngabwandu ambao kana mjeri hadisi ngao tayar kan table ronde na Azali avec son gouvernement muhadisi msaishawiri gouvernement d'union nationale transition ngao position yangu yoje sur ce. Non le problème ya Azali lokaya hada wandu wengi afan sidu wandu wengi hada wandu pia hada Sambi hada wa Komori hajafanya ndio balati utiliser moya wotamba braquage institutionnel ngabomdo excusez-moi maître Salaf ngabomdo ta commentaire ambakana e braquage institutionnel kuisaidia wewe non njaisaidia non et braquage institutionnel des coups d'état électoral ya ifali d'accord voilà minja saidia Azali ya ke putschiste minja saidia Azali ya ke dictateur minja saidia Azali ya ke répressif non miti saidia fikira ya mzee Bazi na mzee Sidi Hassani marehemu Sidi Hassani marehemu Dr. Mohtar na do marehemu Ali Mrujaye waondo wazi wa hapo rahaza liyeja ka presida azalika jaka presida rifanya bunjilio kupa ndo mwana ifanya kwamba la washidi na minu wazi wa hangu waona wavumbua rende mtamihuli wela ya mitamihuli rifanya bunjilio na minu wazi wa hangu wao rahaza liyeja ka presida rikautahaze asizi zifanyiwa Azali haja vote wa presida bangu tahozi asizi rikubali rende hapo renda mwezi asizi ahada wa Komori ani hadaya ari hadaya sonti hadaya wandu wedekina wa hadalo au como bana mimi ngo hadala puisque mimi Komori hadalo rikawaminu ka kweli ngira dhimu renda mwezi mbana rifanyezi asizi mais par contre waombisa wa Azali walu harmaizi nzima naye juzi wambeha harmaizi puisque minja paron vote de lukada paroni vote walonaona ele waondo warenda ombi warenda au Komori ndishatindami au kamimi njaparuka na pouvoir au Comores njaparuka na pouvoir au Comores voilà merci rejama swala la wakajibu bon alafu tikanzana bekaya oui et braquage institutionnel ahadayo warupia donc kabati mndu lewo ulona confiance na Azali kabati mndu muamini banoende atabasa ekamndu henda mtsengelea wangambuka yewe fehe mutendea mtsengelee bwana huo utimtsengelee yani zila za wabushi yani hatia wangu pia harmwa shengo yende hata emafundi watu yemafundi wa dini wamtsengelea watsungo one hana ini marai yani haini mru ya mtsengelea mtsungo kashengoni donc leo hatina credibilité ya upara wangu ya ukawa wandoa jakentiba hanu wandoa hadisi no izo ndeza kauladimu ranzo kati wandoa manao wandoa hunde namna ya uhadisi chakabati mru na confiance nae e mahadisi ngato parihaniha shay communauté internationale ndo adori para rejeri kentiri hadisi e kaza lihenza puisque mahadisi yadofanyiwa ya uti mahadisi ya jo ya halilishi yani ya légitime ya pouvoir de force répressif ya Azali shikanga mahadisi nunga jo parihaniha wa Komori ngo jo hunda namna ya ukansi wa mediane wakene waminifu haimri wa mine mwananye makomori ngo jo hundana wa hundi namna ya huresa wa hentize conditions za permettre wa ndo mweze vote zifanyishenzwani Azali kabati mdu na confiance na ye emanda henge isao leo ngasi mars avril mai emanda henge isao mais au plus tard le 26 mai tamba au plus tard le 26 mai ngela dimu ngeza ngabona fasi ya ukaya ya rohe hanzia ya usalama ekaka jao na masuda hawakaya rohe harmanzi ya usalama yambakisha ndongo nzima ba ya fume wa Komori ya jende ya fumwa bahe usiku harmwa dawini yafungwa usiku harmwa le jumba harmwa mahakama mahu ya dunia ihodi ho ya jenda fungwa amade hedi ma dictateur hamadaye wenda wajimunda yo puisque nzia lo nyonzi baba ekamwanzo pensa harmaizi Azali katina solutions injimwa na mautega ko kansa harmaizi ngazo ya fume maraya wa Komori ngida limwa rumiele bunduki ya rifume sonti wakatula ya jagamatiwa ya rehwa harumele jumba kuu
la hukumu ma dictatori hamandai voilà yeshua ya l'union ya juhe ya mbio wa Komori habakishana mizi milioni nusu ya mbio wa Komori kaya imanda hangu hisa si wafiki kaya kweli sikanzani fanye rubosha kagamkinishira ukakamtsunanza izo mzijura nzi hali mwenda tamnikaza gozibi enfin c'est data tijikaza kamina gozibi donc abo yo alama ya ukakweli nikamnanza nayunguzi juu shaba numemele su alanjuzi sao eshi yengo azalia lo niona wa Komori ebanu katsware mambuda katswa liva enamna wa mdunga juzi beti salama wakamreoriho ibanu kataka uhansu kamjorejei bahe katsirejei amjua tubisa hata ni walivembi enamna wakaunone ezembi wanonesa zo juzi donc banu narjitayarishe mwanama Ortega ngabo ma demokrati hamada siri wa miniu ye demokrasi ya miniu sharia ngarjota hanzia na sisi riparisa namna ya mtoa ya ndezahe shabahe yeyu jukanza libie ujukanza rumie bunduki ya fume wanadamu donc yabo ujozifanya jelu kuga ma dictateur wazifanya shomu iswahe hengo joka mwi maraba menje wangalizi watukufu wa watu sararo na dakika 16 ngasiba dima na Said Larifu wede vice president wa HSNT mwenye baraka tswalihi ngemnono ngena mahadisi ngamhanga mahadisi ngam partager aux fikra za HSNT mwenye baraka ngemakili piska onoka ngena vice president udo actif donc uketi okadorongo haini wakati piska ngarijua ukayange Komori nge hamamnu lozifungoni ama dehele mara ya lozifungoni kana utorenga risk na mtafadhali harongoa juzi harongoa kana utorenga risk atjoja hundo atabishiwa ni azali ngena vice president ngena mamambo wa SNT walobonze wafanyao hazi pando mwana piskri hansukaya Komori zenungogizo waspo walatsina babala ka 84% ya population kwa tutsa hazali donc yabo déjà lofu pando mwana donc yaribakisha basa hunu bonze hazi risarifanya au niveau ya diplomatie risarifanya donc yabo basabaki lotsotanganya mnando ngotsola warengeze do manaza hapo yodi yaribakia donc yabo munyi baraka ketsoka yarenge risque idoka inconsidéré sur lo hunu na sorenge risque rifanye hizo za kaula dimuzi fanywa na singara zifanyao bon wakatulari mhafadhi ya tsujaha undoni bara na mashaka ikahatabishiwa ikahafumwa madeli kanza fumwa juzi tsujini le 6 juillet puisque la roho ndamre hitwa sajoka umre hitwa kajajudo ushinda bale mbwana tena donc bano ilonje mando kamra kenemo zibwana zinuri zibalia rikene rizibalie rizifanye wala wanra tulamba tena ukazila hale bangaruona ukaya Mandela afanya mahashirini uheya apartheid irenge mahashirini uheya ngeikautolwa vanuma dictateur una umuri mwinji isogato androjuwe dictateur yena umuri mwinji na vano ketula dimondro alegeze. Maître Said Larifu, parlons un peu sur la question de Sambi. La question de Sambi, Hukamengoni mwandu wafanya baba signature zila wandu wa ngawena regret tena hamasa ngozila wazifanya au kusina regret. Sambi leo ngena presque 3 ans ngeshibani. Suala ndiyo ngamitanganya na suala ya saya Nicolas Sarkozy haishiliwa juzi harima 3 ans boko 3 ans mahamzima hodani. Quelques minutes après, quelques heures après, afanya appel. Arendeha innocent, présumé innocent tena. Gulindo appel. Haruhabo le soir même afanya débat ani accordé interview à ma grande télévision ça fait dans CTF1. Ani ula mahamira rumkajeshili wa hataraka jashinda hasafala ha purge 3 ans. Wembo wa shari yale Zimbabwe Maître Said Larif usaidia ufanya ye plainte do kutuna ka usaidia entreprise wa Sambi. Voici haki leo bon ngena izo ya tuhumlo au nizo shara nge présumer innocent ikajao maître deux questions. Oui, maraba menji mwanama Ortega wanuzisele swala hilo kwamba ukaya eska mjito unazifanya amtuambia kwa no amjito ya kentia hatu karsina mahakama yozo nizo mimi regreteo na kwa karsina mahakama harmwentia hatu ya hukumu haini mru haunafasi ya hukumu haunafasi haini mru kaungu tuhumlwa mirongozi mi haini mru kaungu tuhumlwa ukahatambie sharia izo ndizo mimi nregrete ya kakarsina mahakama ya hukumu wanru kaungu tuhumlwa
Non, non, excusez-moi, Samahari. Vous avez récemment ouvert votre bureau d'avocat Moroni. Excusez-moi, entre parenthèses. Sikaudiwa kaka bati mahakama komore mahakama nga umatiyo okomori raha sharia ke churumelo ina mnaladimu shabu justement eka haini mrikao ngena fursa ya ushinda ya shemezi ambe katinde hadiyo rijari kanso bonze pia ribweze kabiniza hatu bonze kadendo masiwani renda rawana hata usiku mahakama haiti ya hatu ya mahakama ya kweli yabukina paro zeno kaza paro endelea narbe parenthèse na rejea msuala wala yu parenthèse shaylo muhimu dazi harmwele suala watekeleza mwana Ortega wakati iliwa maranya wanelewe ndo hizo mimi nafanya hizo nsitahao wakati bangabu wengi watunjua lazima hususan de mashababi kwa tunjua ndo warambwe kaya wakati ikililu ya ka presida wa Comores et discours ya mwando ya ikililu habanguano ne corruption ne détournement des deniers publics hende aux Nations Unies discours ikililu ya ifanya handani ya ulaani utajiri wa hafula ya urengamali ya daula mraji rumidie izo nizo ikililu yenda ya hamba aux Nations Unies izo mimi nafanya dazi tijuhabo tilungana mine vice president wa parti rijo para shavuli hapo ha Zuani renderi wono ikililu biro ha la umfereshea timwambia tama monsieur le président et kangu tsa homsanda ya wana ne détournement ne corruption ngami tayari ya humbisa abanga ona rapport samba nono ntina rapport ya ezengo hizo shabanu yonyangu ho wana ne corruption banu ntiju haba nyangu namnaje tijuhanda monsieur le président haini mundu ya poursuivre wa harmono za corruption watike instruction puisque comme nous gagnons l'instruction voilà nous en détention provisoire ngaba jiru makuyimindi puisque la kartina niveau ya haju ya ujere no wamanizo ye dossier timclairement namna heli ya ushinda wanro wanena no wamanizo alafu tamba haini contrat haini mkataba ujoka ufanywa na nchi ya hapo nganzo itilo harma gazeti harma journal ekanga muhula o stilo nganzo itilo harma journal ekanga muhula o moteur nganzo itilo harma stilo ekanga muhula o magari ya serikali nganzo itilo harma magazeti wanro jue e isabu e mapesa ya tolo mala ya puha ni kontra inamna faji alafu kanga wafanywa hukuma ya wandu warenga mali ya daula wajirumilia nganzao monsieur le président ike en direct à la radio et à la télévision et maraini waishie kama bwana tsuo leongu kumla waka haganga yani hadhulumu daula ya Komori bahim Komori yeuhula sheo kawati Komori joni kwa dhamana ujo detourne mapesa ka joka le dina la hengal jokende la sankadi wa mahakama wanrupia wa joka yemuiti samba jizo nyangu yoke tutama expert wa jolo bonze esa dungabo hindi tena mwana Ortega ajao bala tifanya concert ya lutte contre la corruption remobiliser ma artiste remobiliser yani mabashio wazino kasuida wahezwa kasuida wahezwa majimbo bala ajao sito wapri arenga harmando goza 6,000 euros rikautoa mabambu ya uandrikao waheza majimbo ya ulaghane corruption alafu ya romanzo na mbukaya banundo za corruption na détournement ngabo ambukangwa wanaonizo shangabo sisi kaunga charmweze mbwana wizo za hadhu concrètement nga charmwe combat ya lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics puisque riwananizo alafu juzi watolo rapport ya mbokaya e rapport yino mkinishiha hukaya ngabo miliard ya Komoro ya détournewa ya turumilwe mali ya turumilwe nti ya hafu alafu mobilize ya bomya monzo na mbokaya ntu regrette d'accord mobilize marania wa Komoro samba yinti haki ya mbokanti maskini hamada si bondi ha miliard na miliard zi détournewa zirumilwa keja rumilwe kutia hatu nganzori juweze ngozinu enamna hazo alafu mwe mashita karafanya mwana Ortega kabjati ya zina la X voilà rifanya contre X
karjamba kam mrukadha yafungwa ramba kanga depose u plainte iriri jweza sabuzi azadi athmani we azijua harambio haba anamunteshe sabibu harake mfunge hapo na mtai mrukadha mamadumu mfunge sinamba hizo tindi zo ritsa hausi sikatusa wandu wafungwa singaranzo mapesa donc yabo hamba ka am regrette boya katizifanya non tu regrette en revanche mam regrette boya kaya yanketi ibula mwana ma Ortega sina mahamili wa nusu ranzi anketi ya bula kabajafanywa anketi obonze emru ya ka fabriquer ces passeports yezitowa nge yabungu tungofanya ces passeports za Komori bandrizamba hotena juzi ngabo 4000 passeports za rengo za roha donc izo watuhumu sambi dizo watungozi ifanya leo yene mana mimi na Bokaya izo tizamba harma la gazette harma journal al-Watan le journal ya serikali ya Komoro Bokaya e aussi kumimi njota na bahukaya e dossier ya citoyenneté économique i politizewa ba mimi de nashitaki mimi njoka wa handani na beka yoti haki zifanywa ba ndizo nafanya na bonga mikomori si duati shemeza tamba inti haka ukainti dossier politique ba shikanga bon siasa walo armo dossier ino atumlo yoti haki mboka ya president Azali harmwema gazeti ya he dunia enda mboka ya sambinge coupable na boraka ja hukumlo belu le directeur de cabinet wahi chargé de la défense ya parema journaliste au bureau hahi ajaboka ya et armoire l'Union armoire hangu yonesa kama maduha détourner milliards et va nous bénouer juge d'instruction et ministre de la justice wahi abokaya sambi nana belu hazamba sambi kana urohabo et kakaja toe mapesa ils ont besoin d'ako et ben nous directeur de cabinet chargé de la défense ministre de la justice ngebadala wa juge d'instruction kazjasi ya hotel le juge d'instruction Sabinge Mwade le 2 janvier 2020 hatowaruhu sauka sambi endianga liyo ya kange Mwade asadia haraya donc yabunga siarma dhuluma izo njua lukaya azali neno wandwahe kwa na ufanya sambi kado banui kado si bala basa et dossier ya citoyenneté économique bu maranya wa Komori et quand les azali karna parojweza sabuzi izom subutin la vena beka karna parojweza sabuzi et kazalinga armais izotin des amhafilisha zaima pesa ukaya détourner puisque yongu tsungo ya détourner yeba izotin des amhafilisha go détourner anu ya citoyenneté économique parce ngo toa passeport za saya nana mapesa mando wajitena waja détourner au puisque kartujo namna rumilwa shama uduka yende zahe e mahakama yako elinga rombo Mungu ya parigani ya jamu hukumu yeye na ino wanroha namna warenge mali ya dawla ya Komori watsuko jiru media watitina ukanga bo contrôle ni législatif ni juridictionnel toka yonsi pale ya bili ya Sarkozy ya mhunda juzi nongene nafasi yahe ya ushida ya presume innocent ajoka wishiliwa za makado ya bili na bana kanzani voilà yabo bana kanzani nje ndukaba nu mwana ma Ortega banuzo mkinishiha mruya rende itendwa shini mrata wadie sharia zo mkinishi nikamro azifanya mruka tso hansi wa mandat dépôt garelwa nao ye mandat dépôt ila wazungu harmwe sharia ya he dunia kamili nani sharia mshinde constitution ya hatu nana ze convention ya signewa nenti ya hatu ihansi ukaya le mandat dépôt détention provisoire amzambono roro ila yo hambwa exception yani ila yo huja ekakabatsinzi ya nyirwaji chez règle veut que toute personne haini mrika nguto humlwa mrongozi ekakaja hukumlwa yatifungwa raha na buraha kaja hukumlwa raha nja hukumlwa msina ujwa uniku wazifungo iyo ndio harmwe sharia ya he dunia kamili kawe Komori wa isawa sinyi ranzi hale donc tout à fait le contraire chez nous tout à fait le contraire ben yunimana Bukaya bala sambi azali hafanya kusudi ya mdhulumu ya mrehitwa iyo nizo azali zitaho hafanya kusudi
ya mrehitswa puisque ranzo kati kujoka mlunge mwade ranzo kati kujoka mlungu torture nguji santé en état de faiblesse psychologique yani ho wa mndu tukahurenge msinga humreme shaya ni ngumbibishi yani onunu wahe ngondo ye udusu wa onunu wa sambi gabungu mu donc ils ont dit azali yazifanya ongo fanya kusudi puisque ngujokaya kija kaula vimwe sharia ya he dunia kamili ngeharamishao ukaya mru ya tuhukumlwa ya kesi fungoni puisque bala sambi ngezi fungoni puisque azali hamba ukaya wa détourner bahema collaborateur wahe kandi ba ministre e kandi directeur de cabinet ambaka kana urohawe kakadatoa ebanu hukumlwa ngejombo katoa sharia komo yamba kaika mru ha détourner mapesa mru fanyo mru ha hukungu hashitakiwa ha détournoma yabukana jochiliwa ekakajatoe mapesa ya détourner shayonge wanenge ketsulo lana ne constitution ya Comore ikaonge preserveo ye présomption d'innocence ketsulo lana ne sharia ya dunia kamili ikaonga mboka ya présomption d'innocence yonge principe fondamental. Donc ya manzuni wa sudinaba amanzuna beka kam tafadhali baba no sambi e yamsiha e yamfunga tinde mahakama shi yamfunga azali ewa azali yafunga yafunga sambi tinde mahakama ya Komoro abode jomfunga azali wae kabasi écoute eka mfano abo muni mfano et juge d'instruction à ordonnance le 2 janvier 2020 ya ukanaro ya yafanya malala azali ya haraya yabo yafunga dossier azali donc abranzo kati sambi alo en otage yo action politique et réponse nganzo ke politique yo ni maneka o mimi nti d'accord na bandu ya wana mawa siasa ikaongo joka sambi et en otage nganzo warumie sharia chitorumia aladunga maru wemdu wa sharia wemdu avocat de renommée internationale kutuona namna usaidia maître mwananyi ho confrère hauta sharia mfungo sambi shango kana non c'est tout à fait le contraire parce que la cadre mfungo sharia c'est godi changu donc bien sûr non mimiti bien mwana mama ule Mahamudu au début ngami Komori wakati Mahamudu nyesi Mungu waenge shahidi na mfikiru kama Mahamudu mesewe ekaha unokango no masula ya zambe usiku Mahamudu ya haraziziwa ya tione klia wake ngamoshilao mwadoni hatabi hando nondo kokana nafasi ya hadisi na ene klia wake Mahamudu hajaone batoni ya kabu mzimba haparema avoka hamba kama nami na problemu ntujo ufanya hazangu na mna ladhimu auka si haramishi afai amzilo ntujo hadisi na mene klia wangu si para Mahamudu si unana na mina yetsabu Mahamudu si sha mirongo izokodi ukakutubuliwa wa hadisi na una klia wako amba wi izokodi sambaba hileo do handani harmwe dunia kami leo do handani harmwe dunia wanrojo wone avoka ya shitaki ni avoka udailio ya shitakiwa wawani bwana nziba leo do handani wa Mahamudu zumkinishia bai kaize ngo yiso zokwedi amdukana mina we riwane ne zuluma irema we kiyan wako puisque miti shitaki ile mali ya heda ula Komori wanrojo mahala ya dijo shanja shitaki ukaya mraja relo hitwa izo tisabia Mahamudu simwambia zote na kadwa bili kadwa raru kanga mitayari ya ubalambwana nie haki ya heki ya wao ipariganihe ukayatizulumiwa yani na shita yakashitakiwa yakavofanywa mashitaki hamba ukayangu tumla na mirongozi ya hukumla jelko ndo pyango hukumla chakana jori warai haki ya donc shaba sakati abo mwana ma ortega tizambao tamboka sambi vambrizambao kajafungwa ne mahakama ya Komoro parce que mahakama ya Komoro wamruhusu yani afanye malalao Shazali ya mrenga en otage donc yabo yo action politique chati action judiciaire baronde bananzoni waswini ranzo katilo action politique ingira vimbwa ke réaction politique yani action politique ndani il faut libérer les otages c'est tout il faut libérer les otages shekale unga mwanzao mtowe sambi haudunga nzia za sharia na wazali hao nesoka ils s'en foutent de tout et ma jugeau katina shughuli nao et jo décision ni mahakama katina shughuli nao puisque la preuve la décision est le 2 janvier
Azali n'a rien à foutre. Ils ont qu'à dire hafilisha hata. Donc voilà, ils ont dit mina kanza menge wakati nieleze ili wandu waelewe ye context ya himirongo zikao tizamba banu puisque bon wanduja utafsiri hana mnamirwaji. Bon voilà. Maraba meji maître Said la refu wandu majana mfukare na megoshenda na wararu warangalia wan direct ama Ortega live maraba menjanu ngwa wenji kabisa ngwadunga wompango maître Said la refu wakati waka kuzamba banu wa trompe wani Azali wakati huo karibu na Azali hatoa ye commission anti corruption kuja reagisse kuja mabanongo no hizo non sharia non ouais ba yabo même zambukaya et commission anti corruption i Azali haitsambaza rahazi asize zijandisiwa. D'accord, donc kuja karibu na Azali sindizo bari Mwenyezi Mungu ainde ulo shahidi nsitimize mahadisi ya hangu nawe banu Mwenyezi Mungu nanrenge au kayende ulo shahidi nizo naambia Azali obiroha Mwenyezi Mungu nanrenge kama mbundabo tizambia Azali kadombili obiroha ukakurejeza ye commission anti corruption ila Mwenyezi Mungu ainde shahidi. Quelle a été sa réponse? Ah, sinon je rambe réponse ya puisque réponse ya négative sinon aduka yanti. Voilà, kadombili ala fu erija wakati ya sisi wa e commission erija rifanya communique rilaani. Voilà, donc avant de dukaya non seulement Rianzia rifanya communique rilaani puisque cour constitutionnelle à l'époque wambaka commission erejeziwa alafu sisi rifanya communique rija rifanya communique rilaani hatwa yarengo wakati huo kadombilo biro haki sikandami daye na Mwenyezi Mungu yakashahidi simwambia zo kadombi ukanerejeziwa puisque ilati haki. Voilà. Shukran. Wakati watu hisa Said la refu suala zima la saya sialebanu maudunga wajwenda group electrogène za hulu Faransa banu maudunga zoda za tuweshi hiza namna kwa doramilwa gojoje namna ze group zila za hulu gojoje mapesa appel d'offre gojoba habari hauzi to mapesa tutaposhoni ya jahuluja jezabira Ortega wanzo unteila ni shamjo sika mkubali bai ngabo amlivre information wala wandu wafanya mashitaka ili wandu wajue mali ya hii citoyenneté économique namna rumilwa wala maraia wa Komori nusu ya hao tindao pia sha nusu ya maraia wa Komori wakahanza juzi watunde mali ya hii citoyenneté économique ya rumilwa wanvaminisha Vandizambao et procureur wa Paris afanyiwa signalement yangaranzao ritunde rijue enamna ze motori mbili za nyumeni zinu za hula haukakaziaste ya appel d'offre wanzo jue mapesa eze grupu zinu zifuralinga mapesa tolo namnaje et pourquoi watu fanyisha appel d'offre Vandizambao et procureur de Paris mfumo unu hajuliziwa halafu ya entreprise et société wa huliza et Sonelec ze motori waisawa par sabarua ya ukaya izo mafanya zitaadia sharia ya henti ya hatu ngaranzao rijue dans quelles conditions ze grupo zinu mwaka uhuliza et Sonelec jeliko ngabo shenda mwazi huliza en 2017 mwazi huliza mama watina appel d'offre ngaranzo rijue za sabuzi ema pesara linga et ya viri hanamnaje et comment se fait-il qu'il fait un appel d'offres. Donc vanu watifikiruka ya vanu abasa ngotujjo kanti Komori wafanye hizo wanzao alafu zinu rasifanya leo rashita kipari izo ndizo rjo kufanya ekazali asihele giri le 26 ngondo kenti harmweze hizi ni abokati president ngabo mikataba minji azali ya itianziani ngabo yiyo tena nzo itenziani ni abokatira isi wa Komori yabo yeye nanu wandu kufanya mikataba ya hao naona ngwajo rengaze lo mana ngwajo shimeze responsabilité puisque ngwajo rengeza hatu ba yonde misinga na ka huvumbulia umwana ma Ortega yonde ze armu rulonizo radiso zirumia ngwajo zirumia zinyakati zijao ngabo mikataba minji azali yaifanya
ngabo emapesa ya laola douane ya virao Exim Bank ils ont ganzo en voiture et une sharia nda shisha ka vous permettre azali ya la vimishe Exim Bank ya do fanya collecte na boga sina trésor public trésor na banque centrale na banque centrale ils ont bien ganzo zitondwa eze magui yazali yazifanya ne BFC neno wandoa hizo zibiri hana mnachi eze groupe zinuza Tanzanie sungoja zirenge marché colossal de milliards et de milliards zinunga zibira hana mnachi donc vanura lisofanya bilan financier ya régime ya azali puisqu'amba kangwa nzo rahafu enamne mali ya daula ya rumilwa oyo nde bana ya renga sambi ambeka mfungura nzibala tabasa izo tizamba juzi ya conférence de presse ukaya mamfikiri ukaya mbese sambi na Mamadou na Salami na no wadungavo besengo wema banwaliyo rana zadio banwaliyo au kabala mrenda ambi yetodo fikiro mwiswahe shaurende wazembi hususan ekaye mru Islamu hususan ekaye mfundi yabo wonge harmachiri donc mamfikiru kaya abatshana mizimili wanusu banu siku wotosheza mwanadamu harenge hatwa kambeka astanfur sirende mbi amjujo orongozo wanama amjujo orongoze maranya Komori mruya rentinu yambo orgueil mruya irenti et orgueil mruya beka franchement ngamigalini bana sisati jitra galini sijitra mkaba onsingoni amfanyeza ufanya time kaba yinu ni tonsingoni hangu noni ni jauni ni aunenti ya hangu ni auni omati izo zo mkinishe happy shanyonga nzao baza linge capable ya ufanya Muhammad je n'en sais rien et donc juo yedi ajitarmo le balinu ya jajitarmo kabaou on a Dieu namna jo utonsi ngoni ha. Merci maître Said Larifou, il est 22h02 en direct de Paris. Merci maître Said Larifou de nous avoir accordé l'interview de 2 heures de temps, presque 2 heures de temps. Je vous accorde encore 2 minutes pour conclure l'interview en langue française, évidemment. Si vous voulez passer message à la communauté internationale, vous avez 2 minutes pour conclure en français. Oui, bon, écoutez, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui, je tiens tout simplement à dire que les Comoriens entendent assumer leurs responsabilités. Nous n'attendons le soutien de personne. Non. Nous sommes devenus responsables. Nous savons ce que nous voulons pour notre pays et nous allons nous prendre en charge. Ça fait déjà 2 ans pour certains et plus pour d'autres que les Comoriens sont mobilisés pour demander un état de droit, pour demander le respect de la Constitution, pour demander le respect, la dignité des Comoriens. Azali, il a tout détruit. Il a tout détruit. Donc, nous allons devoir assumer et prendre nos responsabilités. Et nous allons rentrer en résistance. Résistance contre la dictature, résistance contre la terreur, une résistance contre la répression, une résistance contre les emprisonnements illégaux et l'arbitraire. Bon, c'est risqué, mais nous devons le prendre, ce risque, dans l'intérêt supérieur de notre pays. Nous tenons à remercier les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, pour leur disponibilité à se positionner partout dans le monde contre les violations des droits de l'homme et pour la promotion de la démocratie. Quant à Mme Bachelet, je ne suis pas là pour la défendre. Elle n'a pas à être défendue, puisqu'elle joue son rôle, elle le fait bien. Je tiens tout simplement à dire que son intervention, la dernière, sur les violations des droits de l'homme partout dans le monde et particulièrement aux Comores, a donné de l'espoir aux Comoriens comme quoi ils ne sont pas seuls. Et nous le savons, nous ne sommes pas seuls puisque nous disposons d'un arsenal juridique internationaux pour nous aider dans la lutte que nous menons pour la démocratie et l'état de droit chez nous aux Comores. Elle a subi des insultes, des menaces proférées par le service de communication d'Azali Assoumani. Ce faisant,
nous ne sommes pas étonnés puisqu'Azali n'aime pas la démocratie, il n'aime pas les droits de l'homme. Il déteste tout ce qui est légal, tout ce qui est droit de l'homme. Bon, il se targue d'avoir été désigné vice-président de l'Union africaine, mais bon, à côté, il pousse ses collaborateurs à insulter les Nations Unies, à insulter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, comme quoi il s'agit d'un machin et puis d'un chiffon. Alors que lui, il se targue par ailleurs d'avoir été désigné vice-président de l'Union africaine. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, donc, nous donnons rendez-vous aux Comoriens très prochainement pour libérer notre pays. Vive les Comores dans la paix, vive l'Union des Comores. maraba mejimed metre said la rifu wajibu masuala ya Ortega Live ngaru shukuri ya wakubali uje uhalisi bazima na ya matangazo ya huwa Komor na ngari parao wandu wajitamke ha nafasi ya batinya tabatabu waje ya Ortega Live ra ilio moroni rasiri lobo nzenga nye nafasi mananga bumanyasi atia commentaire tsayin bano harinu Ortega ya opposition ngoji trompe hakuaku mana hayna mdu banu ngene haki ya jaro ngowe à titre d'exemple lundi prochain à jola hiki maître ambassadeur Amada conseiller diplomatique wa Azali sakubali ngujo jahamazi mimbar zatu zinu lundi inshallah maraba maître Said Larif maraba wandu mjuma kaurangalia na manyise video nyimjo shinda ngajona na infumdaru ama wakati wa sayabi idhnillahil karim simshukuriani wakati wa khair zijama pia salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh marhaba basi umema maître marhaba okay.